Uzamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga mga nagtan-aw kanato pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC, maayong adlaw ug kumusta. Hunyo 30, 2026 para sa pinakaulahing balitang asenso sa Uzamis sa Segundo Distrito ug sa Misamis Occidental. This is Uzamis Today. RDC-10 nagtigom sa ika-145th Full Council Meeting. Mga kalampusan o umaabot nga direksyon sa Northern Mindanao gilatid ni Governor Waminal sa 2026 State of the Region Address. Anti-drug education gipaligon sa Usamis, kadak nanguna sa seminar alang sa kabatan-unan. Usa ka gatos ka mga mag-uuma sa mais sa Usamis nakadawat og libreng binhi og abono gikan sa Department of Agriculture. Misamis Occidental nagpakusog sa tourism promotion pinaagi sa Piltua Familiarization Tour. Mga programa o inisyatiba alang sa kabatan-unan gihisgutan sa second quarterly meeting sa SK Federation Usamis. Basketball referee sikop sa bypass operation sa Usamis. 5 ka sa sis sa gituang illegal nga droga na kumpiska. Rino Carnolim, aniya ang mga detalye. RDC-10 nagtigom sa 145th Full Council Meeting. Mga kalampusan ug umaabot nga direksyon sa Northern Mindanao gilatid ni Governor Waminal sa 2026 State of the Region Address. Ani ang mga detalye ay ihatod ni Dazel Texon. Gipasundayng ni Regional Development Council kun RDC-10 chairperson ug Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ang mga nagunang kalampusan, prioridad ug umaabot nga direksyon sa Northern Mindanao atol sa iyang 2026 State of the Region Address konsora nga gipahigayon isip kabahin sa 145th RDC-10 Full Council Meeting Hunyo 30, 2026 sa Dr. Ricardo Iro Torres Memorial Hall Gymnasium sa University of Science and Technology of Southern Philippines kun USTP sa Cagayan de Oro City. Gitambungan ng kalihukan sa mga gobernador, mga mayors sa highly urbanized cities, mga miyembro sa House of Representatives sa Rehiyon 10, mga opisyal sa nagkalain-laing national government agencies, mga representante sa pribadong sektor, development partners, academe ug civil society organizations. Sa iyang sora, gipresentar ni Governor Waminal ang mga nahimong kalampusan sa rehiyon ubos sa mas Asenso Northern Mindanao Agenda. Lakip ang makalambuan sa ekonomiya, infrastruktura, pamuhunan, turismo, agrikultura, edukasyon, panglawas, inobasyon ug mga inisyatiba alang sa kalinaw ug seguridad. Gilatid usab sa gobernador ang mga estratehiya ug prioridad nga mga programa nga nagtumong sa pagpadayon sa momentum sa kalambuan, ug pagsiguro nga ang mga benepisyo sa pag-asenso mapadangat sa tanang komunidad sa tibuok Northern Mindanao. Isip labing taas nga policy making ug coordinating bodies reyon gipasiugda sa RDC-10 ang padayon nga pagpaligon sa kolaborasyon tali sa mga lokal nga pagamhanan, national government agencies, development partners, pribadong sektor ug uban pang stakeholders aron mapadayon ang inklusibo ug malungtarong kalambuan sa rehiyon. Gihisgutan usab sa full council meeting ang mga nagunang issue updates gikan sa sectoral committees sa konseho aron mas mapakusog ang implementasyon sa mga programa o proyekto sa Northern Mindanao. Usa sa mga highlights sa maong kalihukan maong RDC-10 Awards and Recognition Ceremony diin gipasidunggan ang mga outstanding partners o achievers. Lakip ang Philippine Drug Enforcement Agency Camiguin, Philippine National Police Camiguin, Outstanding Local Project Monitoring Committees
Best Outstanding Volunteers, palarong pambansa medalist ug Miss Universe Philippines Region 10 representatives. Naghatag usab mensahe si Special Assistant to the President Secretary Antonio Ernesto Anton F. Lagdameo Jr. Samtang mitambong isip espesyal nga bisita sa Mindanao Development Authority kun Minda Chairperson Secretary Leo Tereso A. Magno. Pinaagi sa iyang State of the Region address, gipakita ni Governor Waminal ang padayon nga pag-uswag sa Northern Mindanao ug gipaligon ang commitment sa RDC-10 sa pagpadayon sa mga programa ug inisyatiba nga magdala sa mas inklusibo ug malungtaron nga pag-asenso sa tibuok rehiyon. DS. Alang sa Uzamis Today, Dazir Humuotikson. Dagang salamat, Dazel. Anti-drug education gipaligon sa Uzamis. Kadak nanguna sa seminar alang sa kabatan-unan. Ani ang balita ihatod ni Angela Kirante. Fighting illegal drugs or fighting drug abuse is a war. It's been a long time war. Even before you were born, mo na problema sa the whole world. Sa padayon nga pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga ug pagpanalipod sa kabatan-unan, gipahigayon sa kanunay Asenso Uzamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa City Anti-Drug Abuse Council kun Kadak ang Anti-Drug Educational Campaign and Awareness Seminar isip pag-obserbar sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kun idadait Hunyo 26, 2026 sa Uzamis City National High School covered court. Ubos sa timang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses, ang mga partisipante sa maong seminar gilangkuban sa 100 ka selected senior high school students sa OCNHS nga nagtumong sa pagpaligon sa community lead prevention, edukasyon ug hiniusang responsibilidad aron mapanalipdan ang kabatan-unan batok sa nagkadaiyang hulga sa illegal nga droga. Aktibong mitambong usab sila City Councilor Cecil Yuko, Committee Chair on Education, City Councilor Attorney Marcelian Mars Tapayan, Committee Chair on Peace and Order, City Health Officer Dr. Maria Florilindi Irog-Irog, Department of the Interior and Local Government kon DILG, City Local Government Operations Officer kon CLGOO, Ejel C. Vedra. Uzamis City Police Station nga girepresentahan ni Deputy Chief of Police Police Major Attorney Yuri DCD Revellas, representante sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ug OCNHS Secondary School Principal 3 Lilibeth Y. Abamunga. Sa mensahe ni Mayor Sam nga gipahayag ni City Councilor Attorney Tapayan, iyang gipasiugda ang lig-un nga paningkamot sa administrasyon sa pagmintinar sa peace and order sa dakbayan, lakip na ang padayon nga pag-atiman og rehabilitasyon sa mga kanhing biktima sa illegal nga droga, pinaagi sa nagkadaiyang programa, suporta ug mga inisyatiba. Matod pa niya, ang pagbugong sa hulga sa illegal nga droga nagkinahanglan sa hiniusang paningkamot sa tanang sektor sa katilingban, dili lamang sa lokal nga kagamhanan sa Uzamis, kundi usab sa aktibong pakiglambigit sa matag individual, ilabi na sa mga kabatan-unan. Kung paglaom sa Uzamis, umanggani, naghimo kita seminar o forum sama nini, kaya nakita sa atong lokal kagamanan. Adjun sa amin, dako kayo mong role sa pagsabwag sa impormasyon sa itong katilingban aron atong masumpo ang illegal drugs. Samtang gidasig ni City Councilor Cecil Co ang mga partisipante nga panalipdan ang ilang kaugmaon, pinaagi sa paglikay sa bisan unsang matang sa illegal nga droga ug pagpili sa husto nga dalan sa responsableng pagkinabuhi. Kamo, daghan pa kaayo mo buhatonon. Mo graduate pa mo og senior high. Mo eskwela pa mo college. Don't waste your life. Don't waste your future. Gipasabot usab ni Doktora Irog-Irog ang nagkalain-laing klase sa ginadili nga droga, adiksyon ug ang mga mahimong epekto niini sa panglawas ug kinabuhi sa usa ka individual. Samtang gipatin-aw ni Deputy Chief of Police Police Major Attorney Revillas ang balaod kabahin sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lakip na ang posibleng kaso nga atubangon alang ni adtong napamatud nga nagkupot o nagbaligya sa maong illegal nga droga.
Giawag usab ni Deputy Chief of Police, Police Major Attorney Revillas, ang matag usa sa mga partisipant nga tayong i-report sa Ozamis City Police Station ang bisan unsang mamatikdan nga gidudahang illegal nga kalihukan, lakip na ang impormasyon mahitungod sa mga individual nga naggamit, nagkupot o nagbaligya sa maong illegal nga droga. Pinaagi sa maong seminar, gipakita sa lokal nga kagamhanan uban sa City Anti-Drug Abuse Council kon CADAC ug sa tanang kaabag nga ahensya ang ilang hugot nga panaghiusa ug padayon nga paningkamot sa pagpasiugda sa kahibalo, pagpakaylap sa kamatuuran ug pagpanalipod sa kabatan-unan isip klarong pahimangno nga ang kaluwasan ug kaugmaon sa komunidad magsugod sa responsableng pagpili ug hiniusang pakigbisog batok sa illegal nga droga. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Kiranda. Dagang salamat, Angela. Isagatos ka mag-uuma sa mais sa Ozamis, nakadawat og libreng binhi ug abono gikan sa Department of Agriculture. Atong paminawon ang balita ni Leoncio Medalio. Aron mapalig-on ang produksyon sa mais ug mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma, usa ka katos ka mga corn farmer sa dakbayan sa Ozamis ang nakadawat og libreng hybrid corn seeds og urea fertilizer 4600 gikan sa Department of Agriculture. Pinaagi sa lingon nga paningkamot sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Fuentes. Ang maong pagapod-apod gipaygayon adlong Biyernes, Hunyo 26 ning tuiga sa Ozamis City Institute of Technology o CIT Building, IBJT Compound, Barangay Karangan ning Dakbayan, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpalig sa sektor sa agrikultura o pagpalambo sa kahimtang sa mga mag-uuma, dili lamang sa mga magtatanom o gumay kundi usab sa mga mag-uuma sa mais. Matud pa ni Rice Coordinator sa City Agriculture's Office nga si Lidje Biliot, ang mga bini nga nadawat sa mga mag-uuma mao ang hybrid corn seeds nga naglangkom sa white o yellow corn varieties nga gikan sa national government, pinaagi sa Department of Agriculture o napaabot ngadto sa mga benepisyaryo, pinaagi sa hiniusang paningkamot sa regional o provincial nga pangagamanan. Pinaagi ni Governor Attorney Henry Sibilya Waminal uban sa hingpit nga suporta nila kung Ando Waminal, kung Indy Waminal Jr. og sa lokal nga kagamanan. Pinaagi ni Mayor Sam Norman J. Fuentes. Nag-distribute ta karon sa ato ang hybrid corn nga white and yellow. Inubanan ni siya og isa ka sako nga fertilizer katong inorganic fertilizer nga urea kon 4600. Gikan ni siya sa Department of Agriculture nga sa national ni siya gikan. Actually kanang sa region gikan pod na siya sa national through region, through pod sa pagpaningkamot nato diri sa atong lokal nga kagamhanan, maong naangkon pod na siya nato nga proyekto. Dugang pahayag ni Rice Coordinator Biliot kalabot sa mga benepisyaryo. Kani siya kay tungod nga ang ato ang slot is 100 bags, gi-priority nato kinsa gitong ga corn ato yung consistent or active corn farmers nga gi-endorse sa ato ang kapitan nga nagpamatud nga mao gina sila atong mga active farmers. And 100 man na siya ka bag, so 100 farmers pod ang ato ang priority katong mga active nato. While ga-monitor mi nga kani sila mga active and gi-suportahan pod sa pagpamatuod sa atong kapitan nga tinuod gini gatanom gini sila og mais diri sa ato. But ang ilang gitanom nga mais is kato ang uban kato pang native nga dili siya hybrid. Niinigi kalipay pag-ayos sa mga mag-uuma ang maong binhi og abono nga ilang nadawat tungod kay sumala pa dako na kini og ikatabang sa pagpausbaw sa ilang abot og pagpamino sa ilang gastuhan sa pagpananom. Ako ikalipay nga usami sa usako sa beneficiary nga mo dawat ani nga binhi karon dako kay kalipay dako na kining tabang namo labi na namo mga mag-uuma. So daghang salamat sinawat nga daghan pang grasya nga samaan ni. Dako mi kalipay kay gitagaan mi among mais dayon kanang abono kay sa tinuaray lang sir wa gyud mi kami pobre gyud mi. Dayon ang amo ang trabaho mag-uuma ra gyud. Munang dako mi pasalamat ninyo nga gitabangan ninyo. Dako kay ko pasalamat sa kaning ipanghatag nga mga abono o seed sa mais. Dako kay pasalamat kay wala na bibi ka kuan ka wa mi kaning similya. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio.
Daghang salamat Leoncio. Misamis Occidental nagpakusog sa tourism promotion pinaagi sa Philtoa Familiarization Tour. Mibalik sa detalye si Angela Kirante. Nagpadayon ang probinsya sa Misamis Occidental sa pagpaligon sa industriya sa turismo pinaagi sa pag-host sa mga membro sa Philippine Tour Operators Association kon Philtoa alang sa tulo ka adlaw nga familiarization tour isip kabahin sa pagpaila sa nagkadaiyang mga destinasyon sa probinsya ngadto sa pipila sa mga nagunang stakeholders sa travel industry sa nasud. Tumong sa mga inisyatiba nga mahatagan ng mga tour operators o personal nga kasinatian sa mga atraksyon sa Misamis Occidental aron mapalambo ang ilang paghimo og mga tour packages, mapalig-on ang industry partnerships ug makadani og dugang lokal ug international nga mga turista. Sulod sa unang duha ka adlaw sa ilang pagtour, gibisita sa delegasyon ang mga pipila sa mga nagunang destinasyon sa probinsya, lakip na ang Ascenso Global Gardens sa Tangub City, Kuta Fort and Shrine, Pipe Organs Immaculate Conception Cathedral ug Aya Hotel and Residences sa Ozame City. Clarin Suman House, Tudela Highland Resort and Eco Park, ang makasaysayhanong St. John the Baptist Church sa Jimenez, Piduan Falls ug Lake Duminagat sa Don Victoriano Chongbian, sa Pangdalaga Falls, Kaluya Shrine ug Agricio Farm Resort sa Oroquiera City. Matod pa ni Office of the Provincial Tourism, Arts and Cultural Affairs, Lori Yi, ang maong familiarization tour kabahin sa dugay ng estratehiya sa provincial government aron masulbad ang limitado nga exposure sa Misamis Occidental sa national ug international tourism markets, bisan pa sa nagkadaghan nga mga destinasyon o pamuhunan sa probinsya. Pinaagi sa pagdala mismo sa mga tour operators sa Misamis Occidental, gitinguha sa provincial government nga maapil ang probinsya sa organized travel packages samtang nagpalig-on sa panag-uban tali sa mga tour operators, hotel, transport providers ug uban pang tourism stakeholders. Kilauman usab nga pinaagi niini mas mapalapad ang presensya sa Misamis Occidental ngadto sa mga marketing platforms, trade fairs ug business networks sa Philtoa nga magdala og mas daghang bisita, mas lig-on nga pamuhunan ug mas halapad nga oportunidad sa ekonomiya alang sa mga lokal nga komunidad. Ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal, nagpadayon ang provincial government sa pagpatuman sa mga estratehikong programa sa turismo nga nagtumong sa pagpahimutang sa Misamis Occidental isip usa sa nag-uswag nga tourism destination sa Northern Mindanao pinaagi sa pagpalambo sa natural, cultural ug historical assets niini ngadto sa malungtarong pagtubo sa ekonomiya ug dugang oportunidad alang sa mga lokal nga komunidad. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Kirante. Daghang salamat Angela. Mga programa o inisyatiba alang sa kabatan-unan gihisgutan sa second quarterly meeting sa SK Federation Uzamis. Ani ang balita ni Glenn Ruluna. Sa padayon nga pagpaligon sa liderato ug pagpalambo sa mga programa alang sa kabatan-unan, gipangunahan ni SK Federation President ug City Councilor John Valdidway Lungsod ang second quarterly meeting sa Sangguniang Kabataan Federation sa Ozame City. Nagipahigayon sa function hall sa Executive Building sa City Hall. Gitambungan kini sa tanang Sangguniang Kabataan Chairperson sa 51 ka mga barangay. Ang mga tigom nagahimong higayon sa paghisgot sa mga programa ug inisyatibo nga nagatumong sa pagpalambo sa kaayuhan ug partisipasyon sa mga kabatan-unan sa pagpauswag sa komunidad. Usa sa mga mahinungdanong agenda nga giskutan mao ang Scholar and SK Updates. Din yatagan og bagong kasayuran ng mga SK officials kabahin sa scholarship program nga nagabukas og dugang oportunidad sa edukasyon alang sa kabatan-unan sa Ozamis. Giskutan usab ang mga preparasyon alang sa first Ascenso Ozamis sa Ski Sports League. Usa ka inisyatibo nga gilauman nga makapalambo sa talento sa kabatan-unan sa nata sa sports samtang nagadasig sa disiplina panagiusa og himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Sa iyang mensahe gipasiugda ni Councilor Duhay Lungsod ang kaminungdanon sa aktibong partisipasyon sa mga SK leaders isip kabahin sa pagtukod sa usa ka mas lig-on, responsable o progresibong henerasyon. Iyang giaghat ang tanang SK chairpersons nga magapadayon sa pagserbisyo uban sa integridad, panagiusa og dedikasyon
alang sa kaayuhan sa ilang mga kaedad. Ang maong kalihukan nahimong usa ka timaan sa padayon nga pagpaningkamon sa SK Federation sa paghatag og makahuluganon nga mga programa alang sa kabatanunan o sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga lider sa kabatanunan sa dakbayan. Gisuportahan usab ang mga kalihukan sa kanunay asenso Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Fuentes nga nagapadayon sa paghatag og suporta sa mga programa nga nagapalambo sa edukasyon, sports ug liderato sa kabatanunan isip kabahin sa paghulma sa mas maayong hayag kaugmaon. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Luna. Basketball referee sikop sa buy-bust operation sa Uzamis. 5 ka sachets sa gituuhang ilegal nga droga na kumpiska. Nibalik alang sa report si Leoncio Medallo. Kapin kung kulang alas 3:30 sa hapon, Hunyo 26 ning tuiga, gipahigayon ang usa ka drug buy-bust operation sa Recto Street, Corner Gallardo, Barangay 58 District, Uzamis City, nga may resulta sa pagkasikop kang alias Chuy, 31 anyos, usa ka basketball referee o residente sa Barangay San Antonio ning Dakbayan. Ang maong operasyon gipahigayon uban ang hiniusang puwersa sa Uzamis City Police Station sa pagpanguna ni Investigation and Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadukya ubos sa ugot nga supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso kauban ang mga personahe sa Sikan Provincial Mobile Force Company kung Sikan PMFC. Sa pagbody search sa suspect nga gisaksihan ni Barangay Kagawad Lonida Carion kauban ang representante sa Department of Justice ug mga local media na sakmit gikan sa iyang posisyon ang 5 ka small size sachet sa gituang shabu. Lakip na ni ang napalit sa poster buyer 500 pesos by bust money, plastic container nga mao'y gisudlan sa mga droga, pitaka ug cellphone. Sa pagkakaroon ana-ana sa kustodiya sa Uzamis City Police Station si alias Chuy alang sa hustong disposisyon samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasa kabatok kaniya nga mao ang paglapas sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga buy-bust operation mao na ikapulo nga malampusong drug buy-bust operation sa Dakbayan sa Uzamis sa bulan lamang sa Hunyo nga nagpakita sa mas gipalig-on nga kampanya batok sa illegal nga droga. Pinaagi sa padayong suporta sa kanunay asenso Uzamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman J. Fuentes aron mapadayon ang kahusay, kalinaw og seguridad sa matag Uzamis nun. Alang sa Uzamis Today, ako si Leoncio Medallo. Daghang salamat, Leoncio. Ang Uzamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Uzamis Administration pinaagi sa asenso Uzamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Asenso Uzamis News Channel. And please subscribe to the official YouTube channel. Sa ngalan sa kinitibuk ang AONC team, Leoncio Medallo, Adoni Dicena, June Purgatorio, Aris Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela May Quirante, Mary Ann Lumapas, Sander Dalid ug Glenn Ray Luna sa Misamis News Network. Ako si Rino Carlo Lim, daghang salamat, kanunay Asenso Uzamis. Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.